Ouda Abbas, je suis le fondateur de la start-up Garini. Hossein Azzoug, cofondateur, manager commercial et communication. أنا عبد الرحيم زغيشي أنا اليو آي واليو إكس ديزاينر في البروجي بريث والبروجيكت مانجر. Garini, c'est une plateforme ou une application qui aide les automobilistes à trouver une place de stationnement. Ça veut dire que c'est un parking intelligent de partage de places de stationnement. Notre projet en 15 secondes, c'est de permettre aux clients d'avoir une maîtrise certaine de la santé de sa flotte avec tous les indicateurs inhérents. بريث هي une plateforme de réservation تاع لي تيكي تاع لي بوس اللي تخليك تريزيرفي تيكي تاعك من الدار. ليدي تاع غاريني بداتني من 2017 حيث حنا كنا نديروا لا جيستيون تاع ان غران باركينغ ولقينا هاد لي بروبليماتيك ودرسناهم وقدرنا نديرهم هالمره مشروع مبتكر اللي يساعد كاع الجزائريين باش يلقوا بلاصه وين يستاسيون. L'idée est venue d'un client, en tout cas d'un leader dans la logistique, qui a posé une problématique, cela fait 2 ans de cela, et nous avons travaillé dessus communément, et nous avons bien sûr débouché sur un beau projet. بون حنا كنا نستعملوا البوس بزاف في الترونسبور تاعنا وكنا نشقاو بزاف باش نروحوا ريزيرفيو تيكي لازمك تتنقل حتى لاكار روتيير باش تعرف الوقت تاع لي بوس وباش تعرف لي ديسپونيبيليتي. قلنا علاش لا ما نديروش ابليكاسيون اللي تخلينا التيكي ريزيرفيوه من الدار. Comme تعرفوا toujours qu'il y a un problème de circulation et un stationnement. Si on trouve des places de stationnement, ça veut dire qu'il y a une circulation fluide. Si on trouve une fluidité, ça veut dire qu'il y a un commerce qui marche et une économie reflétante pour le pays. L'apport il est triple. D'abord nous avons sur le plan logistique la maîtrise de toute la flotte en temps réel. Nous avons aussi l'apport sur le plan financier, sur toutes les optimisations qui peuvent être faites sur les approvisionnements et la gestion avec notre module prédictif, et bien sûr sur le plan humain, apporter cette valeur ajoutée sur les nouveaux métiers qui peuvent être implantés sur la supply chain. وحنا لو بوت تاعنا نخليو لو فواياجور ما يخسرش وقته ودراهمه والجهد تاعو ويريزيرفي التيكي تاعو. AGA Startup Challenge, c'est une histoire depuis la première édition وين شاركت معاك وطورت المشروع. حسن الحظ ما كانش عندي خبره ذاك الوقت والحمد لله بعد 3 سنوات المشروع كان من بارمي لي بروجي اولي في التيماتيك لوجيستيك. ASC a été une formidable expérience, très riche, que cela soit sur le plan professionnel que personnel. كانت اون اكسبيريونس شابه بزاف واللي خلاتنا اللي عطاتنا لوبورتونيتي باش نبريزونتيو البروجي تاعنا قدام دي زيكسبير في الدومين تاع لا لوجيستيك وخلاتنا ثاني نتلاقاو بدي بورتور دو بروجي اللي موتيفاونا واللي فريمون شفنا من عندهم دي بروجي اللي عطاونا اسبوار بزاف. نقول لهم يصبروا يخدموا. لا ستارت اب سي با فاسيل او ديبي وان شاء الله يوصلوا للديبي تاعهم ولا البروجي تاعهم لي زوبجيكتيف. غير ما ينسوش قال وين حبيت وقت ما حبيت. Le mot que je vais adresser aux porteurs de projet, c'est de ne jamais laisser et de croire en leur rêve. نقول لهم باللي كاين بزاف مشاكل في بلادنا اللي لازمنا كامل نخدموا عليهم دونك بون كوراج وفونسي وان شاء الله فيها خير.